DYHP Cebu presents Maayong Panlawas, Kauban Ka, hatod sa Unilab. Paminaw matag Sabado, alas 5:30 sa hapon. Paminaw, makisadya, ug sayri ang mga tubag sa inyong mga pangutana, kabahin sa panglawas. Ang Maayong Panlawas, Kauban Ka, simpleng pangutana, saktong tubag, alagang Unilab. Hatod ka ninyo sa Unilab ug DYHP Cebu. Ako si Joy sa Balandit. Akong bana na lupos ang iyang sakit. Problema ko kadili na siya kabangon, dili na mukaon, nang lagom na siya, namurot ang iyang lawas. Unsa may akong itambal, mao to na may akong silingan diri nga naninda sila Boss Herbal Capsule. Pagkainom niya suso sa kasiman nakali sa Ginoo ni balik ang iyang kusog, nawa na iyang panglagom. Kabangon na yung taon siya, ug mukaon na siya. Ug hantod karon, ang Boss Herbal Capsule ra gyud akong gisaligan, wa na siya gi-maintain nga tambal. Proven and tested gyud na sa ako ang bana. Kay bao ba mo nga naay bag-o nga cold rub? Ang RightMed Cold Rub with Camphor Eucalyptus Oil Menthol ug approved pa kang Busing Vic. Sa panahon karon nga uwan init, bantayanan gyud ang atong panglawas. Pero bisan unsa pa nato og payong o pag-amping, dili malikayan masakit. Samot nga dili sayon mag-antos, labi na og makabalda pa kini sa mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Kanang sipununta o kaha ubuhon tungod sa panahon. Pwede sad tungod sa kahago sa trabaho. Agoy, kinahanglan ta og makatabang paghatag og alibyo ni ana. Kung pingot ang ilong tungod sa sipon, magpahidayon sa bag-o nga cold rub. Ang RightMed Cold Rub, mutabang pag-alibyo kung magpingot ang ilong tungod sa sipon, na ay ubo, bisan sa sakit sa ulo o makasinati ikaw og muscle X. Dili pa pilit og hapdo sa panit inigpahid nimo ini. Og siyempre na ay menthol relief para diri-diritso ang gaan nga paginhawa. Humot na, barato pa, makarelax gyud ta. Maong dili na ta sa RightMed Cold Rub, mga higala. Mutabang maghatag og alibyo sa sipon o pagpingot nga ilong, ubo, sakit sa ulo, pamaol o guban pa. Ang RightMed Cold Rub mapalit sa mga pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Camphor Eucalyptus Oil Menthol is a generic name of RightMed Cold Rub. If symptoms persist, consult your doctor. Subay sa panuki-nuki, gikan sa Enero hangtod sa Setyembre tuig 2022, 6.4% sa mga Pilipino ang diabetes mellitus mo'y hinungdan sa kamatayon. Ang akong gipamati, malipong ko, taas akong sugar. Daghan jud kayong pasalamat sa Koy Herbal Capsule. Ang akong sugar ni minus na, imbis 200, nahimo na lang 180. Nawa nang akong panglipong. Inom kanunay sa the original Koy Herbal Capsule. Makatulo sa usa ka adlaw. Aprobado sa FDA. No approved therapeutic claims. Hello girlies! Dalaga og minyo, permanente ba magsakit ang imong puson? Aduna ba kay menstrual cramps or dysmenorrhea? Ang Moringa Joy aduna kini 38 mg nga iron, 25 times ikumpara sa spinach nga makatabang nga mo revitalize sa blood loss during menstruation. Ang mga babayi adunay dysmenorrhea tungod sa pagbira sa atong uterus o sa ato ang ovary. Ang pagtaas sa prostaglandin nga usa ka chemical sa atong lawas mao kana ang hinungdan ngano ang babayi adunay dysmenorrhea. Ang Moringa Joy capsule mapalit sa tanang budika duol sa inyong mga lugar tag 8 pesos lang kada kapsula. Guys, aduna ko'y bagong nailhan og excited nako nga ipaila-ila siya sa inyo. Oops, it's not what you think ha. Gipaila-ila nako sa inyo ang pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus powered with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6 and 12 ug vitamin E. Tabang mohatag og healthy energy ug dugang nga depensa kontra sa sakit ubanan sa sakto nga diet ug exercise. Busa pag pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus na mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.